बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उमर इनाम। मशहूर ज़माना अमरीकी साइफ़र जो पिछले साल मार्च 2022 में इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को यहाँ वाशिंगटन में जो उनके एम्बेसडर थे असद मजीद, उन्होंने भेजा था, वो साइफ़र पाकिस्तानी सियासत में बड़ी अहमियत का हामिल था। आज वो साइफ़र वाशिंगटन में ही मौजूद एक अमरीकी ख़बर रसां इदारे द इंटरसेप्ट उसने छाप दिया है। उसका मुकम्मल तर्जमा वो मैं आपके लिए लाया हूँ। उसका मुकम्मल तर्जुमा किया है आसिम चौधरी साहब ने। वो आपको सुनवाते हैं कि जो पूरा साइफ़र है 3 सफ़ों का, उसके अंदर क्या बात लिखी गई है, क्या लैंग्वेज है। जब आप सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि किस तरीके धमकी आमेज़ अंदाज़ में अमरीकी अंडर सेक्रेटरी पाकिस्तानी एम्बेसडर को ये बता रहा था कि किस तरीके से इमरान खान को निकालो तो आपको माफ़ कर दिया जाएगा, वरना माफ़ नहीं किया जाएगा। तो ये मुकम्मल हर्फ बहर्फ मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। हाँ, इसके अंदर जो चीज़ें यानी कुछ ऐसी थी रिपीट हो रही थी और कुछ चीज़ें बहुत टफ़ लैंग्वेज में उन्होंने लिखी हुई थी, वो भी हम कोशिश करेंगे कि उसकी तशरीह कर सकें। सबसे पहले असद मजीद जो उस वक्त पाकिस्तानी एम्बेसडर थे, वो लिखते हैं कि आज मेरी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बराए जनूबी और वस्ती एशिया डोनाल्ड लू के साथ लंच पर मुलाकात थी और उनके साथ डिप्टी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी थे और मेरे साथ कौंसलर कासिम भी इस मुलाकात में शामिल थे। अब असद मजीद इस साइफ़र में डोनाल्ड लू को डॉन के नाम से पुकारते हैं, यानी जो एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है उसमें डॉन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। वो कहते हैं कि शुरू में डॉन ने पाकिस्तान के यूक्रेन के मुताल्लिक मौक़िफ़ पर बात की और कहा कि यहाँ अमेरिका में और यूरोप में लोग पाकिस्तान के यूक्रेन पर मजबूत किस्म की न्यूट्रल पोजीशन लेने पर बहुत ज़्यादा कंसर्न दिखा रही हैं, लेकिन आपका ये न्यूट्रल स्टैंड हमें न्यूट्रल नज़र नहीं आ रहा। और वो ये कहते हैं कि बुनियादी तौर पर आपका झुकाव रूस की तरफ ज़्यादा नज़र आता है। अब असद मजीद कहते हैं कि डोनाल्ड लू ने मुझे मज़ीद कहा कि नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल के इजलास में ये पॉलिसी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की पॉलिसी लगती है कि वो रूस और यूक्रेन की वॉर के ऊपर न्यूट्रल दिखाई दे रहे हैं, जो कि यूरोप में और अमेरिका में अच्छा नज़र नहीं आ रहा। फिर असद मजीद लिखते हैं कि डोनाल्ड लू ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा कि ये वाज़ेह है कि इसका ताल्लुक़ इस वक्त जो सियासी ड्रामे इस्लामाबाद में चल रहे हैं उसके साथ मुंसलिक है। मैंने जवाब दिया कि ये यूक्रेन पर आपका ये मौक़िफ़ हालात की दुरुस्त निशानदही नहीं करता, बल्कि ये मौक़िफ़ शदीद मुशावरतों के नतीजे में वजूद में आया है। पाकिस्तान कभी भी अवामी सतह पर डिप्लोमेसी करने का रास्ता इख्तियार नहीं करता। इस पर डोनाल्ड लू ने मुझे कहा कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब की तरफ से यूरोपी सफ़ीरों के जो लेटर था उसका जवाब अवाम में दिया गया, जो कि अच्छा नहीं समझा गया। इसके ऊपर भी एम्बेसडर असद मजीद ने कहा कि चूँकि वो लेटर जो यूरोपीय यूनियन ने इमरान ख़ान साहब को लिखा था, जिसमें ये मुतालबा किया गया था कि वो रूस की मज़म्मत करें यूक्रेनियन वॉर के ऊपर, वो इसलिए इमरान ख़ान साहब ने उस लेटर का तज़किरा किया क्योंकि वो पब्लिक कर दिया गया था लेटर, तो उसका जो रद्द अमल इमरान ख़ान साहब ने दिया वो भी पब्लिक में दिया। ये असद मजीद साहब ने इस साइफ़र के अंदर लिखा है कि उन्होंने डोनाल्ड लू को कहा था। इसके बाद असद मजीद साहब कहते हैं कि मैंने डॉन से पूछा कि क्या अमेरिका के इस सख्त तरीन रद्द अमल की वजह ये तो नहीं है कि पाकिस्तान ने जनरल असम्बली में यूक्रेन के इशू पर एब्सटेन किया, यानी या ना में भी वोट नहीं किया था और हाँ में भी वोट नहीं किया था, एब्सटेन किया था। तो क्या जो अमेरिका को गुस्सा है, जो डोनाल्ड लू अपनी गुफ्तगू में बता रहे हैं, इसकी वजह वो जनरल असम्बली से एब्सटेन करना है? तो इसके ऊपर भी डोनाल्ड लू ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के दौरे रूस की वजह से है। और उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान में अदम एतमाद कामयाब हो जाती है, ये है वो सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा। डोनाल्ड लू ने असद मजीद को कहा कि हम इसलिए नाराज़ हैं कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान रूस गए हैं और अमेरिका को ये पता है कि ये सिर्फ़ इमरान ख़ान की ख्वाहिश थी रूस जाना। हालांकि इमरान ख़ान साहब ये बार बार कह रहे हैं कि रूस जाना उनकी ख्वाहिश नहीं थी, बल्कि पूरे इदारे इंक्लूडिंग जनरल बाजवा जो उस वक्त आर्मी चीफ थे वो भी ऑन बोर्ड थे। अब डोनाल्ड लू ये कह रहा है कि ये जो हमने सख्त रद्द अमल आपको दे रहे हैं, इसकी वजह वज़ीर आज़म इमरान ख़ान का दौरा रूस है। और डोनाल्ड लू ने मज़ीद कहा कि अगर पाकिस्तान में अदम एतमाद वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ कामयाब हो जाती है तो वाशिंगटन पाकिस्तान को माफ़ कर देगा, वरना
اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کے لیے آگے بہت مشکل ہو جائے گا۔ مزید ڈونلڈ لو نے بولتے ہوئے کہا کہ مجھے نہیں پتا کہ یورپ میں کیا موقف آئے گا، لیکن ان کا ری ایکشن بھی اس سے مختلف نہیں ہوگا جو واشنگٹن کا ری ایکشن ہوگا۔ اور ڈونلڈ لو نے مزید کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ عمران خان نے دورہ روس کا فیصلہ بیجنگ میں اولمپکس گیمز کے دورے کے دوران بنایا، اور اس وقت بھی وزیر اعظم نے پوٹن سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی جو ناکام رہی، اور پھر یہ خیال کیا گیا کہ وہ ملاقات کے لیے ماسکو جائیں گے۔ اب اس پہ امبیسڈر اسد مجید کہتے ہیں کہ میں نے ڈان کو بتایا کہ یہ بالکل غلط تصور ہے، ماسکو کا دورہ کم از کم کچھ سالوں سے پلاننگ میں تھا، اور یہ مسلسل اداراتی مشاوراتی عمل کا نتیجہ تھا، یعنی تمام اداروں سے مشاورت کی جا رہی تھی۔ میں نے، یعنی اسد مجید کہتے ہیں، میں نے پرزور انداز میں یہ کہا کہ جب وزیر اعظم ماسکو کے لیے جا رہے تھے اس وقت روس کی طرف سے یوکرین میں حملے کی شروعات نہیں ہوئی تھی، اور اب بھی یہ معاملہ پرامن طریقے سے حل کرنے کی امید تھی، اور میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ یورپی ممالک کے رہنما بھی اس وقت ماسکو کا دورہ کر رہے تھے۔ تو ڈان نے میری بات کو کاٹتے ہوئے کہا کہ جو یورپی یونین کے لوگ رشیا کا دورہ کر رہے تھے وہ یوکرین سے جڑے مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن جو آپ کا دورہ تھا، یعنی پاکستان کا دورہ رشیا تھا، وہ دو طرفہ معاشی وجوہات کی بنیاد پر تھا۔ اس کے اوپر اسد مجید کہتے ہیں کہ میں نے ڈان کی طرف توجہ اس امر کی طرف دلائی کہ وزیر اعظم نے ماسکو میں رہتے ہوئے بھی یہ جو رشیا یوکرین وار ہوئی تھی اس کے اوپر تشویش کا اظہار کیا تھا، اور اس مسئلے کو پرامن طریقے سے ڈائیلاگ کے ذریعے حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا تھا۔ پھر اسد مجید کہتے ہیں میں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کا وزٹ مکمل طور پر دو طرفہ معاشی صورتحال پر تھا، اور اس کا مقصد کسی بھی طرح روس کی یوکرین پر حملے کی حمایت نہیں تھا۔ پھر اسد مجید کہتے ہیں میں نے کہا کہ ہماری پوزیشن یہ ظاہر کرتی ہے کہ ہم نے ہر سائٹ پر بات چیت کا دروازہ کھول رکھا ہے، اور ہمارے اسپوکس پرسن کے اقوام متحدہ میں بیانات مکمل طور پر UN چارٹر کے اصولوں کے مطابق ہیں، جس میں ہماری طرف سے کسی بھی قسم کی دھمکی کا استعمال نہ کرنا، نہ ہی کسی قسم کا فورس کا استعمال، اور نہ ہی کسی ملک کے اندرونی سیاست میں مداخلت کرنا شامل تھی۔ اس پہلو کو نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہر قسم کے رابطوں کے لیے راستے کو کھولے رکھنا ہے، یہ اسد مجید کہتے ہیں کہ میں نے ڈونلڈ لو کو کہا۔ یہ فیکٹر بھی ہماری یوکرین کے مسئلے پر پوزیشن کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ میری اس بات کے حوالے سے بیجنگ میں ٹرائیکا کی ملاقات کے بارے میں بات کرتے ہوئے ڈان نے جواب دیا کہ یہ واشنگٹن میں مذاکرات ہو رہے ہیں، تو کیا امریکہ کو اس تناظر میں مذاکرات میں شرکت کرنی چاہیے یا آنے والی انٹالیا کی ملاقات میں روس کے نمائندے کے ساتھ ملاقات کرنی چاہیے؟ ڈان نے کوئی تبصرہ نہیں کیا۔ میں نے ڈان کو بتایا کہ جیسے انہوں نے میں اپنی رائے کو سراہتے ہوئے پیش کروں، ایک ہچکچاہٹ کی وجہ سے ان تعلقات کو مضبوط کرنے کا امکان کم ہو رہا ہے۔ میں نے ڈان کو کہا کہ مزید میں تو اس بات پر حیران ہوں کہ US کو ہمارے یوکرین پر موقف سے اس قدر مسائل ہیں، تو میں نے دورہ روس سے پہلے اور اقوام متحدہ میں ووٹنگ سے پہلے ہم سے US نے بات کیوں نہ کی، اور ہماری ٹاپ لیڈرشپ کو انگیج کیوں نہیں کیا اگر اتنا زیادہ مسئلہ تھا۔ پاکستان ہائی لیول انگیجمنٹ کی فیور کرتا ہے، اور ہمارے وزیر خارجہ خود سیکرٹری خارجہ بلنکن سے کال کر کے ان کو یوکرین پر اپنی پوزیشن سے آگاہ کرتے، لیکن یہ کال تک نہ ہو سکی، جس پر واشنگٹن نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت کی صورتحال میں یہ مناسب نہیں، لیکن واشنگٹن اس سارے معاملے کے سیٹل ڈاؤن ہونے کے بعد انگیجمنٹ کرے گا۔ میں نے اس بات پر زور دیے رکھا کہ تمام ممالک کو ایک پیچیدہ صورتحال جیسے یوکرین کے معاملے میں کسی بھی سائٹ کو منتخب نہیں کرنا چاہیے، اور سیاسی رہنماؤں کی سطح پر فعال دو طرفہ رابطوں کی ضرورت کو بڑھانے پر زور دینا چاہیے۔ ڈان نے جواب دیا آپ نے اپنی پوزیشن کو بڑی وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، میں اسے اپنے رہنماؤں کے پاس پہنچاؤں گا۔ میں نے ڈان کو یہ بھی بتایا کہ ہم نے حال ہی میں منعقدہ سینٹ سب کمیٹی کی میزبانی کرنے والی انڈیا کے موقف کو دیکھا ہے، جو کہ یوکرین مسئلے پر بھارتی پوزیشن دفاعی تھی۔ یعنی ایمبیسڈر اسد مجید نے ڈونلڈ لو کو یہ بھی کہا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا موقف واضح نہیں ہے رشیا اور یوکرین وار کے اوپر، تو بھارت کا موقف بھی تو واضح نہیں ہے، آپ اسے کچھ نہیں کہتے جبکہ ہمارے خلاف آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ امریکہ بھارت سے پاکستان کے مقابلے میں زیادہ کی توقع رکھتا ہے، لیکن پھر پاکستان کی یوکرین پوزیشن پر آپ زیادہ کیوں پریشان ہیں؟ ڈان نے بات گھما دی اور جواب دیا کہ واشنگٹن بڑے حد تک امریکی بھارت تعلق کو چین کے ساتھ
रोशनी में देखता है और भारत के मॉस्को करीबी ताल्लुक़ है, मॉस्को के साथ करीबी ताल्लुक़ है। उन्होंने अपनी बात में इजाफ़ा किया कि मैं सोचता हूँ कि जब तक तमाम भारतीय तलबा यूक्रेन से बाहर नहीं हो जाते, भारत की तब्दीली में पॉलिसी में तब्दीली देखी जाएगी। यहाँ यानी डोनाल्ड लू भारत का मौक़िफ़ पेश कर रहा था, लेकिन वो ये कह रहा था कि चूँकि भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं वो यूक्रेन के अंदर मौजूद हैं, इस वजह से भारत अभी रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन साथ ही साथ जो डोनाल्ड लू है वो हमारा मौक़िफ़ नहीं समझने की कोशिश कर रहा था। अब इस पे असद मजीद साहब कहते हैं कि मैंने उम्मीद का इज़हार किया कि वज़ीर-ए-आज़म के दौरे रूस के मसले से हमारे ताल्लुकात पर कोई असर नहीं पड़ेगा। डॉन ने जवाब दिया, मैं अब भी ये कहता हूँ कि इस दौरे ने हमारे ताल्लुकात में मज़ीद डेंट डाल दिया है। चंद दिनों का इंतज़ार करें ताकि देखा जा सके कि सियासी सूरत हाल में क्या तब्दीली आती है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारी पोजीशन पर बड़ा इख्तलाफ नहीं होगा और इस इख्तलाफ को दूर कर दिया जाएगा, वगरना हमें इस मसले का सामना करना होगा और इसको किसी तरह मैनेज करना होगा। हमने अफ़गानिस्तान और दूसरे मामलात मुतालिक भी गुफ्तगू की। अब ये असद मजीद आखिर में बता रहे हैं कि ये जो हमारी मुलाकात थी इसमें अफ़गानिस्तान से मुतालिक भी हमने बात की, जो कि मैं एक अलहदा साइफ़र भेजूँगा। अब इसमें रिक्वेस्ट क्या करते हैं, असेसमेंट क्या देते हैं असद मजीद, 2 लाइनों की हर साइफ़र में सूरत हाल बताने के बाद एक असेसमेंट भी वो एम्बेसडर बताता है। तो इसमें असद मजीद ये असेसमेंट बताते हैं कि डॉन ने इतना सख्त डीमार्च हमें बग़ैर वाइट हाउस के अप्रूवल के नहीं दिया। असद मजीद ये कहते हैं कि जो वो सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहा था, वाइट हाउस की इजाज़त के बगैर वो ऐसी सख्त लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर रहा था और डोनाल्ड लू बार बार इसका तस्करा भी कर रहा था। वाज़े तौर पर डॉन ने पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत की कोशिश की है। हमें इस पर रिएक्ट करने की ज़रूरत है और हमें इस पर इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर को बुलाकर उसको डिमार्श करना चाहिए, यानी उसके सामने एहतजाज करना चाहिए। तो ये था वो तर्जमा उस साइफ़र का जो ज़ेर बहस है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।